ଯୌତୁକ ଜନିତ ବଧୂ ହତ୍ୟା ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ଜ୍ୟୋତିଲତା ଦାସ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ଫାଶୀ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଶାଶୁଘରର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲିଆପାଳ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ସୁକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଲତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିଲତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ବିବାହର 6 ମାସ ପରଠାରୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ଅଧିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିଲତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ ଜ୍ୟୋତିଲତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ ଦାବିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଲିଆପାଳ ବସ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବସ୍ତା ଏସଡିପିଓ ମାନସ ଦେଓ ଏବଂ ବାଲିଆପାଳ ଆଇଆଇସି ସାଲଖାନ ମୁର୍ମୁ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ୱଶୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମାନସ ଓ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରା ନ ଯିବା ଯାଏ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧରୁ ହଟିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। सुभाष नायक धारणा बसवार अभिप्राय हूँ सकाल 6टा मुणु ए केस घटना घटी सारा जड़े भौणी को विष्णुपुर जो युवक और शाशु शशुर जो नृशृंग भाव में हत्या हत्या पर फांसी टांगी देते बालियापाल प्रशासन को आम लिखित भाव में अभियोग दिन 10टा पूर्व दबा बर्तमान राति 8टा बाजिला पुलिस कौन तत्परता ना कि प्राथमिक स्तर में कौन प्रकार इनक्वारी करना दुर्भाग्यवशत कि हो कि सौभाग्यवशत हो जो जो हत्या जो जो ससुर से इडी को आसी पुलिस अटकिकी नहीं गले किंतु वर्तमान सुधा तांकर सासू कि स्वामी की पुलिस धरबार कौन प्रकार सफल हो पारि नहीं। आमको केवल सांत्वना पर सांत्वना घंटा पर घंटा सकाल 10 रु बर्तमान राति 9 बाजिला बर्तमान सुधा आसामी कौन पत्ता सत्ता कि आसामी बाबद कौन क्लीयर व्यू बालियापाल प्रशासन कि बालियापाल पुलिस कि बस्ता एसडीपीओ कि बालेश्वर एसपी आमको कौन प्रकार सूचना दौना। मो ना गुरु प्रकाश दास घर घंटियाड़ी से मो भौणी रास्ता रोक आम सरकार पाखु देखुचे पुलिस प्रशासन पूरा नीरव किसी शुणुना कि कम करूना आम जिते देखुचे सरकार बीजेपी सरकार नुआ आसला माँ भौणी की न्याय दब खूब शीघ्र न्याय दब कि आम देखुचे किसी न्याय ना पुलिस बाबू सकाल दिन 2टा पर आमको उल्टा प्रश्न पचार तुम एफआईआर केतले देल कौन पर ये कल से किसी ना सरकार किसी कम ना से एपर्तंत किसी आरेस्ट ना कि कौन सी किसी पदक्षेप नौना आम जड़े जापारू जे से कौन किसी आरेस्ट करेंगे ना कौन न्याय मिल से लास्ट आम बाध्य रास्ता रुक करूँ मत कहीं लगुना से सरकार एसब किसी न्याय आमको मिल आम जिते पर्यटन सरकार तरफ न्याय न मिलार आशा न सरकार से पर्यटन आम उठे।